নমস্কার ফ্যামিলি, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। চলে এসেছি নতুন ভিডিওর সাথে। আজ হচ্ছে নবরাত্রি। সবাইকে নবরাত্রি অনেক অনেক শুভেচ্ছা, প্রীতি অনেক অনেক প্রণাম। তো সবাই আজকে আমরা কোম্পানিতে প্রত্যেক বছর উদযাপন হয়, তা আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে কিছুটা শেয়ার করি। তো চলুন কী করছি না করছি সবটা আপনাদের সাথে শেয়ার করুন। ততক্ষণ ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, দেখতে থাকুন। আজকে আমরা কোম্পানিতে প্রত্যেক বছর উদযাপন হয়, তা আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে কিছুটা শেয়ার করি। তো চলুন কী করছি না করছি সবটা আপনাদের সাথে শেয়ার করুন। ততক্ষণ ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, দেখতে থাকুন। আমাদের রঙ্গোলি দেওয়া হয়েছে, আমরা সব এক এক করে ঢুকছি। কিছুজন আগে ঢুকে গেছে আর আমরা এখন ঢুকছি। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক। ভিতরে গিয়ে পুরো ফিনিশিংটা দেখানো হবে। দেখো এখনও পুজোর কিছু সরঞ্জাম তৈরি হয়নি, তবে তৈরি হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কেউ এসে পৌঁছায়নি, অল্পজন কেউ এসে পৌঁছেছে। এখানে ক্যামেরাম্যান একজন এসছেন। তো এখানে আমাদের পুজোর মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। তো চলো তোমাদেরকে একসাথে দেখিয়ে দিই পুজোর মণ্ডপটা। এখানে এখন পুজোর সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে। দেবদা ডেকোরেট, আমরা রাতের বেলা ডেকোরেশন করছি, কীরকম লাগছে। এখানে রঙ্গোলি দেওয়া হয়েছে, দেখা ডে ওখানে প্রোগ্রাম আছে, সবাই একসাথে হবে। তো সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। ততক্ষণ তোমরা ব্লগটাকে স্কিপ করো না, দেখতে থাকো। মেশিনের কাছে ওখানে আমরা ঠাকুরের মেশিনের জন্য পুজো টুজো দিয়ে দিই, তারপরে আবার বেরিয়ে আসবো। পুরো এখন বন্ধ এখানে। আগে তো ওখানে আমাদের নারকেল ফাটানো প্রসেসিং চলছে। এখন এটাকে ছাড়িয়ে নিই, তারপরে এটাকে ফাটানো হয়। 1 2 3 স্টার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাটাই মেশিনটাকে ছড়াবে। মার, হ্যাঁ ছড়া, গোটাটা ছড়ে দে। এখন আমাদের পুজো টুজো সব শেষ, সবাই এখন রেডি। এখন আমরা যাচ্ছি ওই কোম্পানিতে যাবো নপাইতে। ওখানে গিয়ে কী করছি না করছি সবটা তোমার সাথে শেয়ার করবো। তো প্লিজ ব্লগটাকে স্কিপ করো না, পুরোটা দেখতে থাকো। আশা করি সবাইকে খুব ভালো লাগবে। তো চলো সবাই একসাথে এখন যাই ওই কোম্পানিতে। যাচ্ছি কোম্পানির দিকে। কোম্পানি ওখানে ফোন এসে গেছে, তো এখন আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তো সবাই এখন আমরা 4 জন আছি এখানে, সাথে একসাথে যাচ্ছি। তো আর অল্পখানি বাকি আছে। তো আমরা তো চলো একদম কোম্পানি দিয়ে গিয়ে তোমার সাথে আবার কথা আছে। ফাইনালি আমরা এখন ইংরেজি করতে ইংরেজি তো এখন আমরা বর্তমানে ঢুকে গেছি কোম্পানিতে। আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে চায়ের কেটলি, এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি সোজা কোম্পানিতে। চলো কোম্পানিতে প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়ে গেছে। আমাদেরকে ফোন করেছে, আমরা লেট হয়ে গেছি, যাচ্ছি এখন। এখনো কোম্পানিতে এখনো ডেকোরেশন চলছে।
তো প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার ফার্স্টে এখন চার সমস্যা এসছে, এখন সবাই টিফিন করবে, তারপরে প্রোগ্রাম মালিক এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এই হচ্ছে আমাদের মালিক। হ্যাঁ ঠিক আছে। அந்த மாதிரி பண்ணனால அதுவும் இருக்கு. தரம் நம்மளோட பொருட்களோட தரம் இது வரைக்கும் அதில் சர்வீஸ்லேயே பண்ணல. பொருட்களோட தரம் வந்ததுக்கு எல்லாமே ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி தான். எல்லா பொருளுமே நல்லா உழைக்கிற பொருள், நல்லா ரொம்ப நாள் உழைக்கிற பொருளாக தான் நம்ம தயாரித்து கொடுக்குறோம். ஐஎஸ்ஓ மெயின்டைன் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கோம். எல்லாமே பண்ணனால நம்ம செஞ்ச ஒரு வளர்ச்சி வந்து இந்த நாத்தர்கள் மேலாட்டத்தில் இடம் வாங்கி வீடு கட்டி இப்போ 20 வருஷம் ஆச்சு. বাইরে
வியாபாரம்லாம் எப்படி இருக்கு? புதுசா நான் பிளாஸ்டிக் போட்டு போடலான்னு இருக்கேன்ப்பா. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடை இருந்தா சொல்லுங்கப்பா. அப்படியா? சரி, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க போன வாரம் அவங்க மகளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹோல்சேலா ஒரு கம்பெனில மொத்த ரேட்ல நல்ல குவாலிட்டியாவும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த கடை என்ன நான் சொல்றேன், அவன் தங்கட சொல்லி சொல்றேன், அவன் வாங்கிக்கிறீங்களாக்கா? ஆமாக்கா, தீபாவளி பத்து நாள் தான் இருக்கு. நான் இன்னைக்கே போயிருக்கா. எப்படி இருக்கீங்க? வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன், நீங்களே வந்துட்டீங்க. இது நம்ம தெரிஞ்ச கடைக்காரங்க. இங்க கடை வச்சிருக்காங்க, ஃபேன்சி ஸ்டோர் வச்சிருக்காங்க. இந்த கடைக்கு தேவையான பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்லாம் வாங்கணும்னு சொன்னாங்க. நீங்க போன வாரம் வாங்கினீங்கல்ல, அதே நான் மாரியாத்தா சொல்றேன்னு சொன்னேன். அப்படியா? சரி, நல்லா தப்பு கடை வச்சிருக்கேன்ப்பா. கடைக்கு எல்லா பொருளும் எனக்கு வேணும். எல்லா பொருளும் இங்கே இருக்குமா? தெரிஞ்சவங்க சொல்லி கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் விலைவாசியை பார்த்து போட்டு கொடுங்கக்கா. தரமான பொருள், குறைவான விலை, அது நம்ம பிளாஸ்டிக் அரசன் சன்சில மட்டும்தான் கிடைக்கும். நம்ம பிளாஸ்டிக் அரசன் சன்சி. Black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. We're coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Don't wanna hear it talking shit from the drama. We're coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. I'm pulling out black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. I'm coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling out black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. I'm coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick flip. তো আমরা এখানে এসে কোম্পানি থেকে খেতে দিচ্ছি, এখন আমরা খেতে বসছি, এখনো কিছু সরঞ্জাম আসেনি। এবারে এসছে পাতা দিতে এসছে। சின்னதாக கொடுவேன், அதே பெருசா இருக்கு. இதே கரெக்டாக தண்ணி পাতা পড়ে গেছে, জল দিয়ে দিয়েছে, এবার খাবার আসছে। তো কি কি খাবার আছে তোমাদের সঙ্গে? খাবার কি কি আছে? খাবার কি কি আছে? ভেন্ডি তরকারি, ভেন্ডি কলম্বো, ভেন্ডি তরকারি, ভেন্ডি কলো, সাম্বারও, ছাতু টক এই আছে, এসে গেছে। আস্তে আস্তে সব দিয়ে যাচ্ছে একটা করে খাবার। এতগুলো খাবারের নাম জানি না, বাট খেতে টেস্ট লাগে, ট্রাই করে দেখবো কিরকম লাগছে। খাবার দেওয়া চলছে। এরপরে আসবে ভাত, তারপরে আসবে সাম্বার, রসম, অনেক কিছু আছে। কি কি আছে সব চলো এগুলো ট্রাই করা যায়। ভালো এটা হলো বাঁধাকপি চচ্চড়ি, ভেন্ডি 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 কলম্বো, আর এটা হলো ভেন্ডি ভেন্ডি কলম্বো। এটা হলো বাঁধাকপি। মামা এটা কি বলে? এটা কি বলে? এটা কি বলে? ঘোষ।
এটা পাঁপড় বাঁধাকপি গোস গাজর হুম। পুরা দিয়ে তরকারি মানে পোস্তর মতো লাগছে, আলু পোস্তর মতো। আলু 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 পোস্ত। মটর বাদাম এবারে ঘাঁটো পাঁপড় টেস্ট ঠিক আছে। সাম্বার আছে রসুন আছে আচ্ছা একটু চাওয়াল এ, চাওয়াল। ভাত দো ভাত 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 तो कम पीजिए ना चावल बोलता है कि दूसरा कुछ बोलता है? দে चावल बोलता है कि दूसरा कुछ बोलता है? तुम लोग तो बात चावल दे रहा है यार, तुमको तमिल में बोलना पड़ेगा तुमको। तमिल में बोलना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? सोन साफरा हाँ सही सही। साफरा हाँ ये ये चावल कहाँ क्या है? है? ए बाबुआ ये क्या है? ये दाल बोल। हाँ सब शहर मुरिच। চলো একবার খেয়ে নিয়ে আবার সো ফাইনালি ফ্যামিলি আমি রুমে চলে এসেছি, অনেকক্ষণ হলো আমি ঘুমিয়েছিলাম, এইমাত্র উঠলাম। তো ভিডিওটা শেষ করা হয়নি, তার জন্য আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম ভিডিও শেষ করার জন্য। তো ফ্যামিলি কীরকম লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা করে লাইক করে কমেন্ট করে দেবেন, আর চ্যানেলটাকে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এই ভিডিওতে এখানে এখন পুজো টুজো শেষ হয়ে এখন প্রত্যেকটা কোম্পানিতে এখন পুজো টুজো হয়েছে, সব কোম্পানি এখন বন্ধ, আমাদেরও বন্ধ আছে। তো আজকে 3টা ছুটি। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, আশা করি সবাইকে ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ এখানে রাখছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ততক্ষণ সবাই ভালো।